Gold na gold eh! Ayan, ayan. Ginawa naman ako, ano? Model. Dito ka. Ayan. Shadow. Yan ang model namin, oh. Ayan. Teka, alisin natin yung cordon kasi papangit yung picture eh. Ito Dali. to. Dali yung picture. Alisin natin itong cordon dito. Alisin. Naku, ang dami mong ano ha? Photographer. Teka, dali. Yan. Okay. Ayan. Huwag ka pala kadakad. Baka mamaya. Tumayo ka lang. Tayo ka lang dyan. Picture dyan. 1, 2, 3. Isa pa. 1, Right. Yan. Pause, pause pa, pause. Pause pa. Yan. Ayan. Ayan. Ah, good. Pero hindi yung kanyang background. Ay, okay lang. Teka. Dito. Diyan sa may parang ano. Paalisin natin yung ano. Ayan, ayan, ayan. Lamesa siya mo. Dali. Lamesa lang daw. Ay, ito, hindi na masyadong punado to. Okay. Maganda yan na. Ayan. Ayan. 1, 2, 3. Teka, papasok mo na ako toilet ah. Medyo palitin mo yung chan mo sandali. Ganun ka muna konti. Ganun. Ayan. Dami kasi kinain, eh. 1, 2, 3. Hirap na ako huminga. Oh, gumanon ka eh. 1, 2, 3. Hirap na ako huminga. Bilisan mo. Sige, ibang pose. Sige. Pipili natin mag-iyan. Sige na. Uto-uto. Ayoko na pala.